نبدأ بالexercice numéro 1. Donc, il demande de quoi? Un générateur impose une tension alternative sinusoïdale telle que U de t est égal à U max sinus oméga t. Donc, لاحظوا لهنا ما عندناش la phase initiale de la tension égal à excitatrice. zéro. Et U égale à 0 radian. Oui. Voilà. Ou dipôle constitué par un condensateur de capacité C, une inductance voilà, une bobine d'inductance L égale à 0,1 Henry, de résistance négligeable. Donc, la R, elle est très inférieure devant R de telle façon qu'on peut la considérer comme nulle. Et un résisteur de résistance R, tout monté en série. Un oscilloscope bicourbe permet de visualiser les deux tensions UR de T au bord du résisteur sur la voie 1 et U de T au bord du générateur sur la voie 2. Complétez le schéma du montage de la figure 2 en précisant les branchements avec l'oscilloscope. Mhm. Donc, on a le montage. C'est la question numéro 1. احنا شنو نحبوا نشوفوا؟ نحبوا نشوفوا اليو ار Et U de T. واليو دو تي. اليو ار JP. نشوفوها على الفوا 1 واليو دو تي على الفوا 2. بون، Mhm. هاي الماس توا اللي هي هذه وين نجم نحطها دونك؟ ما بين الجي بي اف والريزستور. هلا هنا وهذه باغ ولا في اكزومبل الفترة. ولا هي Oui. كيف كيف. Oui. باهي، قلنا اليو ار على الفوا 1، هذه الفوا 1. دونك ناخذ فيل كيما هكا. دونك on va مش relier. Hmm. مش نورمالمون نرسمو لي طونسيون. Non, on va juste compléter le schéma de montage en précisant les branchements avec l'oscilloscope. Je le branchement برك. Branchement, voilà. Donc, l'année on dit voie 1. Et le point l'autre, فوا دو. من هنا par exemple من هنا voie 2. l'année نعمل كل قنطرة هكا. Voilà. Voie 2. B. Donc, voilà comment brancher l'oscilloscope. Allez, on va passer à la deuxième question. Pour une valeur N1 de la fréquence, l'ampèremètre de résistance négligeable indique une intensité égale à 10 à racine de 2 milliampères. Donc, cette valeur indiquée par l'ampèremètre, est-ce que c'est une valeur maximale ou une valeur efficace? efficace. Donc, c'est une valeur efficace. Et sur l'écran de l'oscilloscope, on obtient l'oscillogramme suivant. Donc, on a deux courbes, 1 et 2. Donc, sur les deux voies, on a la même sensibilité verticale et le même balayage horizontal. Montrez que la courbe numéro 1 correspond à U de t. Mais, خلينا نفهموا situation شوية لهنا. Donc, on a fixé sur le GBF une fréquence N. D'accord? L'ampèremètre indique pour cette fréquence une intensité efficace qui est égale à 10 à la racine de 2 milliampères. وشفنا في l'oscilloscope هذا في l'écran de l'oscilloscope les courbes هذوما. Donc, comment montrer que la courbe numéro 1 correspond à U de t? مسيو Hmm. نجاوب. اي تفضل bien sûr. نقولوا انا كيك سواء ان زد سوبريور ار، Hein? معناها زد فوا اي ماكس سوبريور ار فوا اي ماكس، Mhm. معناها اي ماكس سوبريور اي ار ماكس دو لا كورب ايون l'amplitude la plus grande correspond à u de t. Très bien, avec A, donc la réponse. Donc, on va commencer par Z. On va comparer Z à R. Donc, là, Z, elle est supérieure à R ou elle est supérieure ou égale à R? supérieur. Strictement ou égale? Strictement, monsieur. Strictement. Supérieure ou égale à R. علاش؟ Allez. على Inductive. خاطر البوبين بيرمون اندكتيف، ما فماش ريزيستانس انترن. معناها كي باش تصور انت زد fonction de la fréquence مش هذه الكورب نتاعها. Oui. Donc sa valeur minimale égale à quoi? R plus petit r. إيه لكن البيتيتير ما ثماش. Ah oui, oui. هاو. هاي مالها في المينيموم est égal à R exactement. Oui. Donc c'est supérieur ou égal à R. C'est supérieur ou égal à R si R égale à 0. Petit r R égale. est pratiquement négligeable, 0. أما إذا كان البوبين عندها la résistance interne تولي strictement supérieure à R. Voilà.
Ben, on va multiplier par Imax. Donc, Z fois Imax supérieur ou égal à R fois Imax. Donc, j'ai Umax supérieur ou égal à UR max. اما فما ديتاي نزيدوا لهنا دونك هي معناها اوترومون دي تنجم تصير ليغاليتي لهنا تنجم معناها يو ماكس تكون ايغال ا يو ار ماكس لكن بويسكو لهنا لي دو فوا عندهم لا ميم سونسيبيليتي فيرتيكال donc لهنا la courbe qui est plus ample correspond à U de T. D'accord? peut-être عندهم la même sensibilité. Voilà donc. Or, les deux voies ont la même sensibilité verticale, la même sensibilité verticale. Alors, la courbe qui a la plus grande amplitude correspond à U de T. Bon, la courbe qui a la plus grande amplitude, c'est la courbe numéro 1. Donc, la courbe 1 correspond à U de T. Fahemna donc. Allez, la question suivante. Alors, déduire à partir des courbes la fréquence N1 et la pulsation oméga 1 de la tension d'alimentation. Bon, on a la sensibilité horizontale, donc je peux calculer la fréquence. Qui fait N1. 1 sur T1. 1 sur T1. 1 sur C'est-à-dire 6 moins 3. عندنا 6 كرو normalement. اوكي معناها البيريود الكل نجم ناخذها من هنا حتىش لهنا هكا دونك هذيا 1 2 3 4 5 6 6 divisions 6 moins 2, multipliées 10 moins par 10 moins 3. Donc si on va faire le calcul, qu'est-ce que tu vas trouver? 166.66. بالضبط 166,66. Donc 166,66 Hertz. Hertz. Mais توا l'oméga 1. Oméga 1 2pi fois N1. de pi fois N1. Donc, oméga 1 égale à 303,33 pi radian seconde moins 1. Dima de préférence, lorsqu'on va calculer la pulsation, Dima, elle est préférable de exprimer oméga en fonction de pi. D'accord? Pour dire que c'est une vitesse angulaire. Ben, nous donc la question suivante. Déterminer les valeurs maximales Umax et Urmax respectivement de la tension d'alimentation et de la tension aux bornes de résistor. Les amplitudes. Imax 4 volts. كوزوز عندهم la même sensibilité verticale. الUmax هي قداش من ديفيزيون لهنا وصلنا 1 2 3 4 donc ça fait 4 volts. خليتها الإيرماكس خليتها 1,7. 1, لا جو خاطر بونس أكثر من نص. 2. 2 مش هاي شوف ما اللوطانية. صدتش 2 ولا. شوف اللوطانية شوف اللوطانية. وي وي وي. Donc, le Urmax égale à 2 volts. B. La question suivante. Déterminer le déphasage entre l'exercice application directe et le cours. Application directe. Donc, déterminer le déphasage entre l'intensité I de T et la tension U de T. Bon, l'année. Donc, la valeur absolue de delta phi égale oméga fois delta T. C'est-à-dire 2pi sur T fois delta T. Fois delta T. Le crochet, je trouve delta T correspond à combien de divisions ou T correspond à combien de divisions? Ah, ok. Donc, le décalage horaire, une seule division. Voilà. Et la période, 6. 6 divisions. Je remplace. Donc, toi, les 2pi sur 6 fois 1. Je simplifie par 2. Tu prends 3. La valeur absolue, toi, il est plus ou moins pi sur 3 radians. L'étape limbad. نشوف
نشوف أنا هي la tension qui est en avance de phase par rapport à l'autre. احنا قلنا IR de هذه T قلنا هذه U de T والأخرى IR de T وهذه UR de T. أنا هي سابقة الأخرى IR de T. UR. On a UR de T et on avance de phase par rapport à U de T. شو معناه الكلام هذا؟ معناه الفاز نتاع الUR أكبر من الفاز نتاع الU. لكن هو ما قاليش الديفازاج ما بين الU والUR، هو قال لي ما بين الI والU. دونك نزيدوا لهنا ديتاي واحد آخر. Or, l'UR est proportionnel à I de T. À I. معناها autrement dit الفاز نتاع الUR هي بيدها الفاز نتاع الI. تو نعوض في UR par في I. Ce qui va donner phi I supérieur à phi U. Donc, le déphasage entre phi I et U. Le déphasage delta phi تنجم تكتبها لهنا في اي موان في اي ولا في يو موان في اي كيف كيف، خاطر هو ما حددش بالضبط الكريتور كيفاش نكتبوها في يو موان في اي. اي الفاز نتاع الاي اكبر، معناها الديفازاج هذا باش يجينا نيجاتيف. دونك شنو هي اللونغ اللي ناخذها؟ Moins pi sur 3. موان بي Moins سور pi sur 3. فوالا. فوالا دونك لو ديفازاج. فهمنا؟ Oui, monsieur. نواصلوا دونك. وي نعم. Monsieur Robbie هو قال déphasage entre l'intensité I de T, la tension U de T. تري بيان. معناتها نجم نكتب في U moins في I. هذاك ايش كتبنا نحن في يو موان في اي، وكيما تنجم تكتب زاده. دونك tu as le كتبت في droit I. d'écrire في اي موان في يو. علاش؟ خاطر هو ما حددش شنية بالضبط الكريتور. فهمتني؟ معناتها حتى بي sur 3 صحيحة. بيان سور، اما لازمك تكتبها في اي موان في يو. انا واضح. نشوف لي دو بوسيبيليتي. دونك نجم تكتب هك كيما كتبنا نحن في يو موان في اي ايغال موان بي سور 3 راديون. اذا كان تقلب توا دلتا في تحب تكتب في اي موان في يو، الديفازاج هذا باش يجيك بوزيتيف خاطر في اي اكبر. دونك سي بي سور 3. دونك هذه صحيحه وهذه صحيحه. supposons توا في الكيسيون قال لك ديتيرميني لو ديفازاج في اي موان في يو. نجمش نكتب له الاولاني. اذا كان في الكيسيون قال لك اعمل لي الكالكول نتاع هذه تاع الديفازاج لا هذه، لا. ما نجمش نخدم الاولانيه. دونك جو ريسبكت لا كيسيون. Donc le déphasage doit être positif dans ce cas. D'accord? واضح. B. Donc on continue. La question suivante. Il demande le calcul de l'impédance Z de dipôle RLC ainsi que la résistance R de résistor. بالنسبة للإمبيدانس كيفاش نحسبوه؟ عندنا Z égale à U max على I max. Voilà, donc Z égale à U max sur I max. Très bien. الU max خرجناها déjà 4 فولت، لكن الI max ماهيش هذه I efficace. معناها توا I efficace في راسين دو. فوالا دونك لازم نبدلوا الI max هذه هي racine de 2 و I efficace. D'accord? Donc je calcule. Donc on a 4, je pense, divisé par racine de 2. Ou l'I efficace fait déjà racine de 2. Donc les racines de 2 fois racine de 2. Je dis 2. 2 fois 10, 20 milliampères. نحولوها l'ampère, toi les 0,02. Donc si tu vas faire le calcul, tu vas trouver 200. 200 ohms. 200 ohms. Voilà. ماهيش اي ماكس. كيفاش؟ 10 في راسين دو 2 ماهيش هي اي ماكس. ايه عاد نو نو. خاطر احنا قريناها هكاكا. اسمعني فرح باهي اجا خلينا نعاودوا نقراو الكيستيون يا فرح. شوف اسمعني نقراو الكيستيون، ما تمشيش بال جوست شنو هي الاكسبرسيون شنو مكتوبه. نو نقراو الكيستيون. شوف pour une valeur N1 de la fréquence l'ampèremètre de résistance négligeable indique une intensité égale.
I égale à 10 racine de 2 milliampères. Cette valeur est indiquée par l'ampèremètre. Donc, c'est une valeur efficace. فهمتني? Voilà. B. OK. La résistance maintenant du résistor. منين باش نخرجها؟ عندنا AR égale R fois I. UR max égale à R fois I max. Donc, R égale UR max kiff sur racine de 2 fois I. Donc, UR max قلنا 2 divisé par 0,02. Donc, si tu vas faire le calcul, باش تلقى 100 ohms. Voilà. B, au niveau de l'écriture, donc رد بالك تكتب l'amplitude minuscule. ما نكتبوهاش هكا UR max minuscule. Non, اكتبها كيف انا كاتبها. هكا تكتب هكا UR max. ما تكتبش هكا. داكور خاطر باش تكتب هكا باش تمشي وتجاود فيها انت باش تمشي تجاود فيها انت تردها minuscule. داكور الU اكتبها هكا. Voilà. C'est régulier comme ça. Voilà. B. نمشيو توا deuxième partie de l'exercice. Voilà, troisièmement, petit a. Établir l'équation différentielle vérifiée par I de t. Question de cours. Donc, لازمنا et circuit. Circuit ou de Voilà. tension. Donc, هذا circuit interne. Comme vous voyez. Donc, on va appliquer la loi des mailles. Voilà Oui. donc notre maille. Alors, loi Demain. des mailles. Bon, la loi des mailles, on a UR plus UL plus UC moins U égale à Égale à 0. U de t égale à 0. Bon, l'UR هي R fois I, أكهو خاطر ما فماش petit r. l'UL هي L dI sur dt. والUC باش تعطيني 1 sur C primitive de I dt égale à U de t. Voilà. Donc, هذه هي l'équation différentielle en deux lignes. B. Ensuite, la question suivante. Oui. مسيو نعم. في الدفوع نكتبها كيف هكا من غير ليزيتاب. déjà عملنا les étapes الكل نحن. لا تقصد بلوس. مسيو متاع تفضل نسمع فيك. اي مسيو معناها نعمل ليتاب واحدة هذه اللي فيها البريميتيف. Si tu veux ajouter معناها واضحه ليدونتيفيكاسيون تاع اليو ار هذه ار فوا اي واليو ال هي ال دي سور دي تي. معناها تقول انت تحب تزيد الشارج بيان سور صحيحه بيان سور. واضح. تحب تزيد ليتاب هذه انت هكا اي تقول مسيو. ار فوا اي بلس ال دي سور دي تي بلس كيو سور سي يصير سي. ايكال ا او هكاكا. اي مسيو. كيف ما فما حتى مشكله. واضح. B. Faire la construction, la représentation de Fresnel, on choisira l'échelle 1 volt pour 2 cm. Bon, l'année qui m'a mené fait le cours pour représenter la construction de Fresnel. Donc, on doit associer à chaque terme de l'équation différentielle un vecteur de Fresnel. Donc, on va le terme l'ouleni R fois I. Donc, ce terme est égal à quoi en fait? C'est R fois I max. Max sinus oméga t plus phi de I. Phi de I. Donc, on va associer à ce terme un vecteur V1 d'amplitude I R max. إي ماكس et une phase phi I. Oui. Donc, l'autre terme LDI sur DT, elle va L I donner max donc oméga. L oméga I max sinus Euh, oméga T plus phi I plus phi sur 2. plus pi sur 2. On associe à ce V2. terme un vecteur V2 d'amplitude L oméga I max Phi de I plus pi sur 2. et de phase phi I plus pi sur 2. Et l'autre terme 1 sur C primitive de I dt, c'est I max sur C oméga sinus oméga T plus phi I moins pi sur 2. Et on associe à ce terme un vecteur V3 d'amplitude I max sur C oméga et de phase phi I moins pi sur 2. Et pour la tension excitatrice U de T qui s'écrit comme U max sinus
oméga t بركة d'accord ولاد 4 فقدونا les égale à micros 0. فقدونا les micros عايشكم donc on associe un vecteur somme V d'amplitude U max et de phase phi U qui est égal à 0 en fait توا je peux faire oui سي بربي في الكروتير اسكو كي نجي نكتب لي كوردوني يعني نتاع الفيكتور نكتبهم اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون؟ كيف احنا جوست حاجنا بالامبليتود والفاز هو دو بريفيرونس النوتاسيون هذيا داكوغ اوكي. بحاجه اخرى انت ما تخدم الخدمه هذه الا ما يطلب منك ليكواسيون ديفيرونسييل ما طلبش ليكواسيون ديفيرونسييل ما تعملهاش وحدك اي تو نو رياليز با سو ترافاي ديريكتومون تمشي تصور الكونستركسيون دو فرينيل داكوردو معناها نخدم الخدمه هذه اذا كان طلب ليكواسيون ديفيرونسييل قبل الكونستركسيون اوكي. توا pour représenter la construction de Fresnel on doit préciser quoi les amplitudes اللي عندي هكا ولا لا والديفازاج اللي عندي دونك شنو هما لي زومبليتود اللي عندي U max égal à quoi égale 4 à volts 4 correspond à 8 cm. 8 سنتيمتر Oui. عندي زاد UR max le UR max Égal اللي هو R fois I max est égal combien de volts 2 2 volts قداش من 4 سنتيمتر cm. 4 سنتيمتر باهي فماش une autre amplitude نجم نكلكلها UL max جو بونس خاطر عندي ال جو بونس Oui. ترى خلينا نرجع للدوني عندي ال فوالا ما نجم جو كالكول UL max حتى كي ما تعملهاش الكالكول سي با غراف تنجم تطلع اوتوماتيكمون بعد دونك ce terme L oméga I max est égal à quoi عندنا ال L01 نورمالمون. فولت. ال I max هي ال L01 والأوميغا 333 فيرغول اكسيتيرا دونك نجمو نحسبوها كوميم تنعطيك الفالور جيك 2.1 هذيك اللي بتجيك 2.1 فولت 2.1 ce qui correspond à 4.2 سنتيمتر 4.2. وي بالضبط. يز هذوما نجم نصور بهم من توا نشوفوا je لي précise le déphasage الساعة في دو دلتا U في moins في U. donc c'est phi I ولا في U moins في I اللي Moins طلعناه pi égal à moins pi sur 3 تبعني توا كيفاش باش نصور اول حاجه في الكونستركسيون هو الديفازاج تصوروا معناتها تصور لي زاكس تصور لاكس في يو لاكس في اي به تقول لي انا هو اللي نبدا به ابدا باللي تحب عليه في يو ولا في اي كيف دونك نبداو بالفي اي باغ اكزومبل نحطوه هو اوريزونتالمون كيما هكا تنعطيك دو كونستركسيون مش مشكله دونك هذا في اي به توا الفي اي سابق والا الفي يو سابق الفي اي سابق. في اي سابق معناها اوترومون دي الفي يو تحت. باش تتصور الفوق لا لوطا. والا باش تصور اللوطه هكا لوطا. اللوطه قداش لونجل moins pi sur 3. فوالا معناها الا 60 درجه فوالا رد بالك في الاكزامان تنسى المنقله لو تستحقها في الفورسي المنقله دونك 60 درجه ابوبري كوم سا دونك هذايا لاكس في يو باهي على اللاكس في يو هذه شنو نجم نصور نصوروا اليو ماكس يو ماكس اللي هو قداش من سنتيمتر 8. 8 سنتيمتر جي لهنا نصور 8 سنتيمتر هذاك اليو ماكس توا اليو ار ماكس سي فو فولي قداش من سنتيمتر 3 سنتيمتر. 4 سنتيمتر نجي لهنا نصور دونك 4 سنتيمتر فوالا دونك حاجه كيما هكا 4 سنتيمتر توا من بعد qu'est-ce que tu vas représenter L oméga I max 4.2 سنتيمتر تطلع بي سور 2 الفوق حاجه مش واضحه قول لي فوالا من بعد الفيكتور الاخر هاكا براتيكمون واضح معناها من البوان هذيا حتىش لليو ماكس داكوردو فوالا جوست اليو ماكس نصغروا فيه شويه انا مانيش قاعد نصور لي شير راهو جوست نعطيك الكونستركسيون كيفاش تجيك وي 2.1 كيفاش لقيناها؟ هاي باش نوريك كيفاش
Voilà. Donc le vecteur هذا c'est Umax. B 2,1. شوف ال L عطيها لك دوني 0,1. l'oméga حاسبينها 333,33 بي هي 3,14 والايماكس وين الايماكس زاد حاسبينها مش حاسبين دي دوني راسين دو 2 فوا 10 مليون بير داكور دونك شتولي لنا racine de 2 fois racine de 2 10 moi que 0,02 là on a bien le calcul d'accord donc fois 0,02 تعمل الكالكول هذا الكل تلقاها c'est à peu près 2,1 فولت فهمتني عايشك مسيو. voilà B هذه construction c'est L oméga Imax هذا donc le vecteur qui est en vert c'est R Imax par ما فماش le petit r لهنا c'est R Imax en rouge c'est Umax et en noir c'est UC max qui est égal à Imax sur C oméga. Oméga 1 لهنا مو بالاوميغا 1 باهي باش نعطيك ميثود اخرى تصور به احنا صورنا الفي اي هو الاوريزونتال انا تو باش نصور الفي يو اوريزونتال معناها اوترمون دي عباره الريبريزونطاسيون هذه باش تعمل لها روتاسيون باش تدورها هكا داكور هذاك اش عملنا داكوردو هاي جينا نصوروا هاي دونك عندي في يو لهنا باش نصوروا اوريزونتالمون دونك في يو توا الفي اي كيفاش نصوروا الفي اي الفوق والا اللوط الفوق وبي الفوق خاطر سيرتو السابق بي سور 3 60 درجه نصور 60 درجه هكا كوم سا دونك هذه في اي داكوردو ب على الفي اي جو في ريبريزونتي يو ار ماكس اللي هو 4 سنتيمتر مثلا نمشي 4 سنتيمتر هكا داكور ومن بعد نطلع 4,2 cm pour L oméga I max perpendiculairement comme ça d'accord ومن بعد نصور الفيكتور somme اللي هو U max 4 volts correspond à 8 cm donc je vais représenter ici 8 cm إيماكس نستعمل نفس les couleurs B R I max en vert كما هذه نصوروا كما هذه en vert comme ça R I max L oméga I max en bleu perpendiculairement comme ça ومن بعد الU max الطول نتاعو لهنا قلنا 8 سنتيمتر نصوروه على الفي U 8 سنتيمتر comme ça à peu près voilà اي والاخر هكا يطلع اوتوماتيكمون من البوان هذه حتىش للبوان هذي دونك ما فما حتى فرق ما بين لي دو ريبريزونطاسيون بيناتهم روتاسيون ان فيت داكور دونك هذايا ال اوميغا اي ماكس هذا يو سي ماكس هذايا يو ماكس وهذا دونك ار فوا اي ماكس دونك تصور هذه صحيح تصور هذه صحيح تفهمنا اوكي برا نواصلوا من بعد قالنا on déduire la valeur de la capacité C. Bon, on va déduire la capacité C à partir de la construction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer en centimètres le vecteur هذا en noir qui correspond à C max. شوفوا قداش من سنتيمتر. شكون يقول لنا قداش من سنتيمتر إذا كان صورت الكونستركسيون على l'échelle؟ وي الفيكتور هذا en noir قداش من سنتيمتر؟ le C max qui est égal I max sur C oméga 1 avec correspond à 11 cm. نحولوها للفولت تولي نقسموا على 2 donc تولي I max sur C oméga 1 تساوي 2 plutôt 5,5 volts نقسموا على 2 قلنا تولي 5,5 volts
Hein, نحن نحبوا على C. Donc, C dans ce cas égale à quoi? C'est I max اللي هي racine de 2 fois I efficace, c'est-à-dire 0,02, divisé تصير par اي سي ماكس واش اوميغا 5,5 اوميغا 1 أوميغا. اللي هي 333,33 pi. Voilà. Donc si tu vas faire le calcul, tu vas trouver C égale 3,47 10 à la puissance moins 6 farad. Voilà. فهمنا الولاد؟ سي بون؟ ورا واضحة normalement.